चल रही है। ओ तीसो किती महामाया देवी भागो गोती गो। दुर्गा माँ यहाँ देखिए बैठ चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा तो दुर्गा माँ हर मनोकामना पूरा करेगा। तो बाबा देख ही सकते हैं वहाँ पूजा कर रहा है दुर्गा माँ का, शेर के साथ आज प्रकट हुआ है। तो यहाँ देखिए दीदी जी कितना बढ़िया डांस कर रहा है। दीदी जी गा रहा है, इसे सुन ही सकते हैं आप। आवाज आप लोग को तो पहुँच। तो हम विलेज फुल एंजॉय कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम में फुल एंजॉय कर रहा है। आप लोग बार रात प्रोग्राम देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग नारायण जी आ चुका है, देख ही सकते हैं आप। साइड में नाच कर रहा है नारायण जी, देखिए। नमस्कार माननीय नमस्कार पेची आपल्याला साल पर्यंत केली नारायण 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 हरि बोल बोलबो আমি যদি না বললে তাহলে কিভাবে জানবে? আপনার জানছি বিরাট কারণ হয়ে আমি আপনার কাছে দিন यार মধ্যে কিছু কারণ আছে মামি, তবে বলতে হবে মামি। হ্যাঁ না বলবো না, যদি আমি বলে দিব নারায়ণ নারায়ণ। যদি তুমি না বললে হ্যাঁ তাহলে আমি কিভাবে বলবো? নারায়ণ নারায়ণ যদি আমি না বলি রে তো আমার মামি করে বলবো, যদি আমি বলে দিব তোমার মামা করে বলবে। না আমি বলবো না, না মামি না বলবো না। তাহলে ধন্যবাদ। হ্যাঁ তাহলে তুমি জানো হ্যাঁ যদি তুমি না বললে তাহলে তোমার মামার হাল আমি কিভাবে জানিব? মামি যদি আমি বলিব আমার মামা ক্রোধ হইয়া থাকিবে আমার উপরে। যতবার তোমার জন্য আমি থাকিলে তাহলে তোমাকে কিছু চিন্তা করা লাগবে না। নারায়ণ নারায়ণ আমার মামি আমার কাছে যাচ্ছে, আমাকে ভয় করতে হবে না। বেশ আমি বলে দিছি নারায়ণ নারায়ণ। ও জনিকা মামি